warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تاجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتاهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تكنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد الشقاق الأبو شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن الشقاق الأبو شيخنا وربي أرواحنا الجديد والدين من الغير وإلى روح مؤلفة الكتاب الشيخ مشهد بن سلام القيوب وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وحمدانهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق
الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة صرح فرعون وكيفية عمله، وهو أن فرعون لما خاف من قومه أن يؤمنوا بموسى أراد أن يفعل شيئا يشتد به سلطانه وتقوى به أركانه، فأمر وزيره هامان ببناء الصرح، فأمر هامان بطبخ الآجر والجس وما يحتاج إليه من الخشب وغيره، وجمع من في الأرض من العمال فبلغوا 50,000 سوى الأتباع والأجراء، فبناه في 7 سنين ورفعه ارتفاعا لم يوجد مثله منذ خلقت السماء والأرض، وجاء على حسب مراد فرعون، ولما فرغ منه شق ذلك على موسى، فأوحى الله إليه دعه فإني مدمره في ساعة واحدة، فصعد فرعون وبعد أخصائه فوقه ورموا إلى السماء بالسهام، وعادت ملوثة بالدم، فقالوا قتلنا إله موسى، فأمر الله جبريل وضربه بجناحه فقطعه 3 قطعة منه في البحر وقطعة في الهند وقطعة في المغرب، وروي أن واحدة من هذه القطع وقعت على قوم فرعون وقتلت منهم 1000 رجل، وروي أنه لم يمت واحد ممن عمل فيه إلا بغرق أو حرق أو آهة، فكان تدمير الله له فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فلما رأى ذلك فرعون وعلم بإحباط عمله نصب الحرب بينه وبين موسى، فابتلاهم الله بالآيات 9 العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفدع والدم والطمس وانفلاق البحر، وكلها مذكورة في محلها من التفاسير وغيرها، والله أعلم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatu sarhi fir'auna wa kaifiyati amalihi. Sifat dari gedung pencakar langit milik Fir'aun dan sifat tata cara membuatnya. Jadi Fir'aun yang sekarang kita lihat nih, gedung pencakar langit itu udah ketinggalan. Zaman Fir'aun udah ada tuh. Udah ada. Namanya Sorahum Marwabun. Jadi Fir'aun punya gedung pencakar langit sampai tinggi, sampai ke langit tuh. Wahua, dan dia itu gedung pencakar langit Fir'aun. Kenapa sampai dibikin? Anna Fir'auna lamma khafa min qaumihi an yu'minu bi Musa, bahwasanya Fir'aun tatkala dia takut kaumnya itu beriman pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, arada an yaf'ala syai'an yashtaddu bihi sultanuhu wa taqwa bihi arkanuh. Dia ingin melakukan sesuatu yang memperkuat kekuasaannya dan memperkuat dia punya kemuliaan dan juga kekuatannya. Jadi saking takutnya kaumnya apa? Beriman kepada Nabi Musa itu. Maka dia pengen biar kekuatan kerajaan tetap, kemudian dia punya kekuatan kekuasaan tetap, nggak sampai apa? Nggak sampai berubah, nggak sampai hilang. Karena dia takut kaumnya akan beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Saking takutnya, fa'amara wazirahu Haman bi bina'is sarhi. Fir'aun memerintahkan perdana menterinya yang bernama Haman. Nih, Fir'aun, Haman, satu ini nih, satu apa namanya? Satu tempat tadi neraka jahanam gitu, sama. Fir'aun, Haman, Qarun sama tempat di neraka jahanam. Yang bertempatnya sama dengan orang yang nggak sembahyang. Orang yang nggak sembahyang 5 waktu tuh nanti Allah tempatkan di neraka jahanam bersama dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun. Fir'aun merintahkan kepada wazirnya, perdana menterinya yang bernama Haman, bibina istorhi, untuk membangun gedung pencakar langit. Jadi arsitekturnya saya beda. Haman. Fa'amara Hamana bitadkhil ajurri wal jissi wa ma yahtaju ilaihi. Fa'amara Hamanu bitadkhil ajurri wal jissi wa ma yahtaju ilaihi minal khashabi ghairihi. Maka Haman memerintahkan agar membuat batu bata, kemudian batu kapur dan sesuatu yang diperlukan dari kayu dan sebagainya tuh. Buat apa tuh? Buat bikin gedung pencakar langit. Jadi batu bata kan dulu udah ada ya, batu bata, kemudian apa gitu, batu kapur. Dari zaman Fir'aun sudah ada. Wa jama'a man fil ardi minal ummali. Maka Haman mengumpulkan orang yang ada di bumi ini dari para pekerja-pekerjanya. Berapa jumlahnya? Fabalagu khamsina alfan. Jumlahnya sampai 50.000 pekerja. Luar biasa. Fir'aun saking dia ketakutan nanti kaumnya akan beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Siwal atba'i wal ujala'i, selain pengikut Fir'aun dan selain orang-orang yang diberikan upah. Jadi 50.000 ini belum selesai nih. Selain dari pengikut Fir'aun, lebih dari itu dengan orang-orang yang diberi upah oleh Fir'aun. Fabanahu fi sab'i sinina. Haman membangun itu gedung pencakar langit Fir'aun sampai 7 tahun. Dibangun sampai 7 tahun. Wa rafa'ahu irtifa'an lam yujad mithluhu mundu khuliqatis sama'u wal ard. Dan ditinggikan itu gedung pencakar langit dengan tinggi yang belum pernah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Belum pernah ada gedung seperti itu tingginya. Ente pernah ke Mekah lihat gedung itu? Apa itu? Gedung yang berjam itu kan tingginya luar biasa itu, sampai mentok ke atas. Itu masih kalah dengan gedung pencakar langit milik Fir'aun. Fir'aun sampai mentok langit, sampai tembus langit.
Wajah ala hasabi muradi Fir'auna, dan dia datang dia membuat itu semua sesuai dengan yang diinginkan oleh Fir'aun atullah alaih. Tapi Fir'aun orang hebat bukan? Orang hebat kan dia. Duitnya banyak kan dia? Duitnya banyak. Karena bisa bikin gedung pencakar langit zamannya, bukan zaman sekarang, zaman dulu. Falamma faragha minhu syaqqa dzalika ala Musa. Pas kelar, udah 7 tahun, udah berdiri gedung megah itu gedung pencakar langit, Nabi Musa ada khawatir di hatinya. Dia. Fa'auhallahu ilaihi, Allah langsung memberikan wahyu pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, da'hu fa inni mudammiruhu fi sa'atin wahidah. Biarkan Fir'aun, kata Allah, saya sesungguhnya yang akan menghancurkannya sekejap doang, sebentar doang. Dibangun selama 7 tahun, Allah hancurin sebentar doang. Ya, kejadian musibah yang di alam dunia, lihat aja sekarang. Ada tsunami, kan sebentaran doang tuh. Allah kirim berapa detik doang, habis. Jepang dengan apa? Dengan adanya apa tuh? Tsunami, gempa bumi, sebentar doang habis. Amerika kemarin tuh, Donald Trump dia pengen apa? Mau menghanguskan apa? Palestina, Arab semuanya tuh sebentar doang Allah kirim api, habis sebentar doang. Pengen sombong kayak gimana ya Allah, sebentar doang habis. Kata Allah, biarkan Fir'aun itu. Kata Allah, fa inni mudammiruhu fi sa'atin wahidah. Saya akan menghancurkan sekejap doang, sebentar doang hancur habis. Fasa'ida Fir'aun wa ba'du akhissahi fawqahu. Fir'aun naik tuh ke gedung pencakar langit dengan sebagian orang-orang yang memang pendamping khusus Fir'aun. Di atas itu gedung paling tinggi, pas sampai di ujung, waramau ila sama'i bisihami, dilempar tuh anak panah ke arah langit, dilempar, fa'adat mulawwadatan biddami. Pas kembali itu anak panah ada darahnya. Faqalu, kata mereka semua, qad qatalna ilaha Musa, sungguh kami telah membunuh Tuhannya Nabi Musa. Hebat ya, bisa membunuh Tuhan ya. Luar biasa. Fir'aun lemparin itu anak panah, semua Fir'aun, teman-temannya semua ke arah langit. Itu panah semua ada apanya? Ada darahnya. Kata semuanya bilang, sungguh kami telah membunuh Tuhannya Nabi Musa. Membunuh Allah, hebat ya. Saking takutnya itu kaumnya akan beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fa'amarallahu Jibril, maka Allah perintahkan malaikat Jibril, fadarabahu bijanahihi faqata'ahu thalatha qita'in. Malaikat Jibril langsung dia memukulkan dengan sayapnya kepada itu gedung, langsung menghancurkan sampai 3 kepingan hancurnya tuh. Sekali dipukul dengan sayapnya malaikat Jibril, itu gedung yang luar biasa hebatnya, kuatnya, langsung apa? Rontok 3 bagian, langsung berkeping-keping, langsung hancur, langsung hancurnya sampai 3 bagian hancurnya itu. Kan ada minhu fil bahari, 1 bagian yang hancur jatuh di lautan. Wakit atan fil Hindi, 1 bagian ke India. Wakit atan fil Maghribi atau Maghribi, 1 bagian lagi ke Maghrib atau Maghrib Maroko. Jadi 1 bagian ke laut, 1 bagian ke negeri India, 1 bagian ke negeri Maroko. Hancur sebentar doang, dibangun selama 7 tahun. Waru'iyat diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna wahidatan min hadil qita'i waqa'at ala qaumi fir'auna. 1 keping bagian tadi yang hancur itu mengenai kaum Nabi Fir'aun. Faqatalat minhum alfa rajulin. 1 kepingan tadi membunuh 1 juta orang. Hancur
Satu kupingnya nimpa daripada kaumnya Fir'aun. Itu ngebunuh sampai 1 juta orang. Waruya, dan riwayatkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yamut wahidun mimman amila fihi illa bi gharakin aw halqin aw ahadin. Tidak mati satu orang yang mengerjakan itu, yang mengerjakan gedung tadi, kecuali Allah tenggelamkan matinya, atau Allah bakar, atau kena penyakit. Jadi orang yang ngerjain gedung tadi selama 7 tahun dengan jumlah ribuan orang tadi, Allah matikan satu-satu dengan apa? Dengan pertama tenggelam, yang kedua dengan kebakar, yang ketiga dengan penyakit. Itu jaraknya berapa waktu lama tuh? Allah hancurkan gedung pencakar langit Fir'aun tadi. Wa kana tadbirullahi lahu fima baina tulu'il fajri ila tulu'i syamsi. Allah hancurkan gedung tadi, waktunya sebentar. Dari subuh sampai terbit matahari. Sebentar doang. Dari subuh sampai terbit matahari, bentar doang, habis hancur. Dibangun selama 7 tahun. Falamma ra'a dzalika Fir'aun, tatkala Fir'aun lihat hal itu, gedung pada hancur berkeping-keping, wa alima bi ihbati amalihi, dan Fir'aun mengetahui bahwa kerjaannya sia-sia semuanya, nasabal harba baina Musa, dia langsung bilang mengumumkan ada peperangan antara dia dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Diumumin itu semua bahwa dia bakal perangin Nabi Musa. Udah kalah tapi nggak mau apa? Nggak mau ngakuin tuh. Malah dia langsung ngomongin bakal perang dengan Nabi Musa alaihissalam. Fabatalahumullahu bil ayatil tis'ih. Fir'aun ini ente jarang makan ente. Dia makannya cuma 3 sendok sekali makan, udah seharian tuh. Makanya dia putnya dia 40 hari sekali. Putnya Fir'aun 40 hari sekali. Kalau kita kan sehari kali mungkin. Fir'aun 40 hari sekali itu. Tapi waktu tongkat Nabi Musa jadi ular, mulutnya gedenya luar biasa, sampai pengen makan Fir'aun dengan istananya. Fir'aun saat itu juga dia berangnya 40 kali 1 hari. Ketakutan dimakan apa? Bukan Nabi Musa tuh. Fir'aun tuh, pakai Fir'aun sehat dia tuh, nggak pernah sakit ya, nggak pernah sakit. Kenapa demikian? Makannya cuma 3 sendok doang. Kita kan 3 sendok semen gitu. 3 sendok kan semen yang gede-gede. Fir'aun 3 sendok, dikit makannya nggak banyak. Makanya dia sehat lokasi itu. Kalau kiatnya udah ada ya kiatnya. Kan kata-kata Rasulullah, nahnu qaumun la na'kul hatta najua, fa idza akalna fala nashba. Kami ini satu kaum yang kami ini enggak bakal makan kecuali udah lapar. Kalau sudah makan tidak sampai apa? Tidak sampai kenyang. Kalau kita belum tahap masih makan. Jadi lain ya, kalau sehatnya begitu, dia makan cuma 3 sendok doang makannya sehari. Tatkala dia tahu tuh dia udah kalah, dia udah ngelihat bangunannya rontok yang dibangun selama 7 tahun tadi, langsung diumumin bakal perang dengan Nabi Musa alaihissalam. Fabatalahumullahu bil ayatil tis'i. Allah timpakan bala kepada kaumnya Fir'aun dengan 9 ayat, 9 tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama, al-asa, tongkat Nabi Musa yang berubah jadi seekor ular, waliyadi, kemudian tangan Nabi Musa yang mengeluarkan nur cahaya, watulfani, kemudian angin topan, wal jaladi, ada belalang, wal kummali, ada kutu bangsa, watifdahi, ada kodok, wadami, ada darah, watomsi, ada kebutaan, pada buta tuh kaumnya Fir'aun.
Yang terakhir 9, wan filaqil bahari, terbelahnya lautan. Itu Allah berikan musibah bala kepada Firaun pas mukmin dia berperang dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa kulluha madhkuratun fi mahalliha min tafasiri wa ghairiha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rasul.